Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tajne Akta 2, Secret Files to Puritas Cordis, czyli druga część Tunguski. Tutaj ostatnio sobie zakończyliśmy, jest i Maksa Grubera, jest i Nina nasza Kalenkow, która tutaj wpadła jak śliwka w kompot. Ci tutaj nas nie rozpoznają jako Maksa. No i słuchajcie, musimy się tutaj wydostać stąd. Czy ja jakiś materiał... Nic nie zebrałem. Chusteczki z materiału. Dobra. Handkerchiefs bearing the embroidered initials LN. No to bier. Butelka wina. French white wine, I think. They're so fussy about age restrictions in computer games these days that I don't remember a whole lot about alcoholic beverages. Też można zebrać? Tak. Dobra, mam dwa przedmioty, słuchajcie. Nina, a tutaj jeszcze takie coś było. Co to jest? A czapka, hełm, okej. An old soldier's helmet. No earmuffs, no padding, no comfort. I hope I don't have to wear this. Też można zabrać. Dobra. To jest ten włas. Max threw me down this hatch. When I get my hands on him... The hatch has been locked again. Well, I didn't get thrown down here just to climb straight out again. No dobra, tutaj mogę jeszcze z nim porozmawiać. Max is up there. I can pass small items to him through the bars. Dobra, czyli tu będziemy się bawić, słuchajcie, z przedmiotami. On może mi dać przedmioty i ja mogę mu dać, I nie? won't fit through the bars. And no, I have not put on weight. Więc będzie rzeź. The coal heap I landed on. Looks like this is a pretty black day for me. Mogę zabrać. Węgiel, okej. The coal heap I landed on. Looks like this is a pretty black day for me. Złotem, co? Medale, klatka dla ptaków, piec, drzwi. No dobra, klatka dla ptaków. A birdcage inhabited by a very lively parrot. Co? What's wrong, Polly? Polly. Why all this noise? Usually only raise a ruckus whenever a stranger enters the room. But there's nobody here, so calm down. The parrot starts screeching the minute it catches sight of me and I get too close. Very dobra. annoying. To może chusteczkami zarzuć. The handkerchiefs are far too small to cover the cage. Aha. In it goes. A czemu? Hełm ze składnikami? Serio? Właśnie, mogę jemu to dać. Dobra. Far too bulky to fit through those bars. Aha. No dobra, Max, a co ty masz w ogóle za rzeczy? Szpadel. Nina, I've got something for you. A, mogę jej dać, dobra. Co mogę jej jeszcze dać? Dzbanuszek? Nina, I've got something for you. A, no wiecie, no żeby po prostu zobaczyć, co ona może zrobić, ewentualnie jemu jakieś przedmioty. Nina, I've got something for you. Pozbyć się tych wszystkich przedmiotów tutaj, nie? There's no way I can squeeze through there. I'm far too muscular. Okej. I co ona tutaj ma? Poczekajcie. There, that doesn't look half bad. Aha, bo on te składniki tutaj miał w tym wazonie. Dobra. Zupy serowej. No tak, bo ten chce zupę serową. Okej. Tylko, że jak to teraz... Success. No właśnie, I bo... poured the concoction from one container into another. No bo ja teraz mogę mu to dać, no nie? Max, I've got something for you. Dobra, masz tu zupkę i daj mu. Będzie. No wiecie, pomalutku. Patrz, jaka fajna zupencja. I can't offer the stuff to anyone in this condition. Czemu? Daj mu zupę, chcę zupy. Feeling any better yet? Better? I'm
going to lose my job. And maybe more. Cheer up. It's not the end of the world. Do you think there's soccer and cheese soup in heaven? Let me know when you get there. Więzienie, więzienie. A czemu? Could you let me into the prison for a minute? What for? Maybe you I did. Come on. No. Oh. Aha, to już było. Still nothing. And don't even think about trying to console me. I've got plenty of Look on the bright side. You don't need... Funny. Aha. Czyli I'll go and look for your... I doubt you'll find... Czyli tutaj nic, słuchajcie. Po prostu nic. Nie dostanę się tam do środka. Czasopismo może mogę A wziąć? pile of soccer magazines, aptly titled 11 Friends. Soccer tips aren't going to help me now. I might as well leave them here. A można teraz ten telewizorek Not only zabrać? has the sound gone, but there's no picture now either. Could be battery failure, could be old age. It doesn't really matter since it served its purpose. Mogę go zabrać? It's not working anymore. And I'm not a diver who needs to carry ballast around with him. Regał. Czy tu jeszcze coś jest, co ja przeoczyłem? Kurde. To już nic. Co tutaj ewentualnie? Chyba, że... Poczekajcie. Nina is down there. I can pass small items through the bars to give them to her. Dobra. Ona tutaj chyba już nic z tym nie zrobi, więc ja mu to wszystko tu dam. Węgiel można by było dać. Hełm. Max! Hełmu nie mogę, a węgiel? Max! Cole, no thanks. I think it's enough for one of us to get covered in the stuff. And since you so kindly volunteered. Be thankful there are solid bars between us. Okej. To masz jeszcze ten szpadel. Max! Też może ten szpadel się I've got something przyda, for you. żeby coś z tym węglem, więc ona może to potrzebować. Co ty tu masz? Wiecie co pomyślałem? Czekajcie. Tyczki. A to materiał jest. Czy można coś tu przeszyć? I always wondered what good that needlework course I took at school would do me. No to dajesz. Now I know. Hałasu narobił. Narzuta. Dobra. To teraz rzucimy te... Damy Ninie. Ona rzuci na tą klatkę. No to taki tu akurat spoko. To wszystko tutaj jest. There's no way. To... Max, daj... Ninie... To... Nina, I've got something for you. Głośno drze się jeden z drugim. Dobra, Nina. I Nina teraz zarzuci, tak? Jezu. To jak ja mam to zrobić? What's wrong, Polly? Why all this noise? But there's nobody... The parrots... No ale... Nie mogę? Aha, dobra, nie mogę. No to może tymi szczypcami, bo już nie wiem sam, czekajcie. What's Jeszcze wrong? There's... raz. The parrots start... Słuchaj, Max, dawaj mi jeszcze te szczypce. To już nie wiem, o co chodzi. Nina, Dobra, tu. I teraz to tu. A, dobra, to się łączy. No i zarzuć na tego ptaka, bo... Dobra, i Polly nic już nie widzi. The quilt over the cage should keep the parrot quiet for a while. Looks like someone was pretty successful at a track and field contest. It's probably not real gold, but still. Można je zabrać, te złote medale. Nie wiem po co, ale... Zabieramy. Piec. People used to cook meals on this. A long, long time ago. The stove won't work without fuel. No to trzeba to zrobić, a tutaj nie The ma co, door is nie? locked, and there are guards outside.
No to dobra, to dawaj ten węgiel tu. What? There's everything here that I need to light a fire? How odd. I usually have to go find some 5 million items first. But who's complaining? I'm sure it will be much harder the next time around. No i co, stopić medale, czy jak? Nie. To nie. To? Hełm też nie. Czyli musi jakieś mi dać znowu jakieś przedmioty. A co on może mi jeszcze dać? Tę zupę? Może Nina, Może tę zupę podgrzejemy, co? Jak myślicie? Nina, I've got something for you. Do tego hełmu znowu. Success. Dobra. No bo wiecie co, ten dzbanuszek tutaj będzie taki taki garnek. Dobra, no to akurat nie było trudne. One of two things might happen. Either this will actually turn into cheese soup, or the whole caboodle will blow up in one big bang. Chodzi o to, żeby po prostu mu to dać ciepłe, no nie? Pewnie nie chciał tego, tak. No tylko co ty teraz... Well, Aha. it didn't explode, and it doesn't even taste all that bad. I'm delighted. To teraz to I'll przelej. pour some of this cheese soup into the vase. Dobra, i teraz daj mu to. Max, I've got something for you. Przenoszenie tych rzeczy to jest też takie, wiecie, męczące. Co jeszcze mogę mu dać? To już nie mogę mu dać. Dobra, dam mu te rzeczy. Max, I've got something for you. Bo i tak mi one się tutaj nie przydadzą do niczego, bo my chyba wszystko już zrobiliśmy tu. Max, I've got something Nie for wiem, you. o co chodzi z tymi medalami. Może trzeba je roztopić albo co? Więc jeszcze ewentualnie... No ale dobra. Max, I've... Dawaj mu to wszystko i teraz tak, chodź z tą zupą. Idziemy tutaj do tego gościa. Masz cieplutką zupkę. I brought some hot cheese soup to cheer you up. Oh, thanks a lot, but first I should... Oh, never mind. The prisoner is gone anyway. No point in letting the tasty soup get cold. Aha, bo on tu je zupkę. An old iron stove. Doesn't look like it's working though. At least it must have been out of use for ages. Co ja mam teraz zrobić tu? He doesn't look too pleased. Not really surprising, I guess, considering his career as a jailer of heroes is about to come to an end. Enjoying your cheese soup? Yes, it's really good. But don't get your hopes up. I'm not sharing it. No, okej. Do you reckon Pat Shelton is still up in his tower? I don't know, and I don't care. My colleagues in the main building are responsible for guarding the tower. I just have to watch the cell. Yes, with remarkable success. Do you think that's funny? Or do you fancy a new set of teeth? Go ahead. Then the other guards will come and see that the prisoner has gone, and you'll need more than a new set of teeth. No to oni jeszcze nie wiedzą. Enjoy your soup then. I will. You got a problem with that? No, of course not. Dobra, jedz tą zupę, ale niemiły jest. Looks like an alarm button. A ten? Keep away from the alarm button. I don't want him to know that another prisoner has escaped from under my nose. We'll find out anyway, sooner or later. No właśnie. I'd rather it was later. Czyli trzeba uruchomić, ale tamten mówił, że... Klawiatura A number numeryczna. pad for entering codes. But the door is already open. A, bo to było do tych drzwi, dobra. I tu jeszcze ta słoma śmierdząca, tak? This stuff is damp and moldy and stinks like crazy. Phew. The smell might be an effective weapon, but I somehow think I'd be the first to pass out, so I'll just leave it there. Dobra. Tu można coś zrobić? Tym nie. Okej. Łopatą. By troszkę, nie wiem, go jakoś zniechęcić do tego, wiecie o co chodzi. Może chcesz medale?
O tu. Aha. I'll just hide these metals in the straw. Ale po co? No i... Na cholerę to? Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy on coś powie mi. Enjoying your cheese? Yes. Aha, dobra, patrzcie, słoma. What's that sparkling in the straw over there? Sparkling? What do you mean sparkling? I don't know. That's why I'm asking. I don't know and I don't care. What if it's something valuable? Why would there be anything valuable in there? No, taki głupi Don't jest. know. Maybe the prisoner hid something back there. Right. But you keep your hands off. It's all mine. After all, I'm the one responsible for this cell. No, naprawdę. I teraz będziemy mogli chyba... Gold! It's gold! Maybe I'll find some more. Yes, there must be more here. Well then, have fun rummaging through all that moldy straw. Mogę go zamknąć? Nie. A mogę wcisnąć ten alarm? I'm going to trigger the alarm. If I'm lucky, that will lure the guards out of the main building. And then Nina and I can make it to the tower No to without dawaj, getting ciskaj. caught. Did you just do that? Yes. My father always said if you mess up, you have to face the consequences. Just look at it as a unique opportunity to face up to your problems. What's going on here? Well, it's not really what it looks like. What are you doing in the cell? And where's the prisoner? It's a long story. And what about those gold coins you've got in your hand? That should keep those two busy. And with any luck, the guards from the tower should already be on their way here too. I'll just go and let Nina know. If there's any chance of stopping Shelton, now is the time to try. Dobra. We made it this far. Now you need to get all the way to the top. Me? And what will you be doing? Organizing a coffee party? Sure, with the guards. Somebody has to watch your back after all. You're going back out there? It won't be long before they realize you're gone, and that I'm not as dead as they think, maybe. When that happens, there'll be quite an uproar here. No dobra. But what are you going to do? Run around in circles and hope they don't catch you? I don't know. I'll think of something. No dobra. Max? Yes? Take care. Remember what you promised. If anyone gets to kill you, it will be me. Yes, I know. Don't worry. You'll get to exercise that right someday. Actually, I'm more worried about you right now. There could be guards in the tower. Pat Shelton is definitely there. And even if the place were deserted, I'd have no idea how we can stop the disaster from happening. Just leave that to me. I've got an idea. Really? What idea? I don't have time to explain. And not the slightest notion what this idea really involves. To nie mamy pomysłu. Yes, you're right. We should hurry. Here's some stuff I found. Maybe you'll find a use for some of it. Aha, dobra, czyli on mi oddaje wszystkie te rzeczy. Thanks. Be careful. I'd like to see you again. Same here. You be careful. Dobra. I'm in luck. No guard to be seen anywhere. That just leaves Pat Shelton. Well, Pat Shelton and a bomb that may cause half the world's population to drown. Half the world's population, including my father. But it's not going to happen. I am here to foil this madman's evil plans. Zapiszemy. A replica of the Statue of Liberty. First, I need to deal with Shelton. The windows are wide open. O Boże. O matko! Did you really think I would be so easily fooled? Silly girl. Well, back to work. The world is waiting for the perfect wave. Dobrze, no to słuchajcie, deadnąłem, czyli można deadnąć i teraz, no dobrze, że zapisałem. Aha. Ciekawe, ile mam żyć. So this is what would have happened if I had actually carried out this action. Good thing I didn't.
Tu jest też okno i szyb, słuchajcie. Some kind of freight elevator with ropes. Z The linami. windows are wide open. W dół. This is the way to the floor below. Aha. So from here, Shelton pulls the strings to make his sick plans become reality. His mind may still dwell in the Dark Ages, but his technology is state of the art. Że on nas nie widzi, nie? He seems to be adjusting some settings. Mogę tu zejść w ogóle? Czy... First, I need to deal with Shelton. Aha. In that case, I know what will happen next. Shelton will find me, put a bullet through my head, and go through with his fiendish plans unresisted. I need to think of something else. Tu jest ten posąg. Nie wiem, co miałbym z tym posągiem zrobić. Cholera. Walnąć go In that łopatą? case, I know what... Aha, dobra, nie. Też tym? In that Nie. Też nic. Cholera. Z zupą serową? Naprawdę? Shame about the nutritious soup, but if I take good aim... Aha, Would you dobra. care for some hot soup, Mr. Shelton? O kurde. Spadł na dół. This should buy me some time. No i? This panel controls nearly everything. If there's any way of preventing a disaster, it has to be through here. Aha. The Prophecies of Zandona. Looks like that weirdo Pat Shelton likes to keep the concepts of his equally weird role model close at hand. No thanks, I wouldn't read something like that if you paid me, and it's too ugly for a paperweight. A telephone. Unfortunately, all the cables are missing. The line is dead. Not surprising, really, with all the cables missing. A chip card. Warning. You are about to change the radio frequency between the bomb and the control station. No. Please enter the new frequency. Press enter to confirm, or abort by pressing exit. No ale skąd mam wiedzieć? 7504? The radio frequency has been changed. Naprawdę? Tu wziąłem to, słuchajcie. 7504. A to? Warning. You are about to change the settings for the alarm system at the main gate. Please press 1 to activate the alarm system. Any other number will deactivate the alarm system. Press enter to confirm, or abort by pressing exit. Jedynka, albo w ogóle, albo nic. The alarm system has been deactivated. A to dobrze, że wyłączyliśmy ten alarm, czy jak? Warning. A to? You are about to Samozniszczenia? activate the self-destruct mechanism. Please enter the 7-digit code. O matko. Press enter to confirm, A skąd ja or mam... abort by pressing exit. A tam było, ale 7-cyfrowy aż? Skąd ja mam wiedzieć? Tutaj nie będzie tego. Absolutnie. 2, 4, 6, 7. Invalid input. A tu? Please try again, or contact your system administrator. A skąd tu wziąć, słuchajcie, 7-cyfrowy... 2, 4, 4, 6, 8, 3. No tu są jakieś liczby, ale co to jest? No thanks, Kartę mogę zabrać. A chip card. No ale to nie ma sensu, żeby mi Shelton will be zabierał. back any minute. I still have a chance of manipulating things here and preventing that disastrous No dobra, whirlwind. ale I should make the most of it. skąd mam wiedzieć, jak ja tu mam 2 przedmioty? Tutaj ten telefon kompletnie nie działa. No tutaj niby są jakieś liczby. To czekajcie, ja sobie to spiszę, ale ja wiem. 3, 7, 5, 2. Te 7504 robiliśmy już. 11, 2, 5, 8.
15008. Wiecie co? Tutaj na górze też są jakieś liczby, nie? Ale ja... Warning. Please enter. Press enter. 2, 4, ale 2, 4, 5... 2, 5, 8. No ale to jest dopiero tylko 5. Jeszcze jakieś dwie liczby. A głupie, nie wiem o co chodzi. 3, 7? Invalid No input. na pewno skąd mam wiedzieć. O co to chodzi? Są jakieś procenty, tak jakby 100%. Warning. You are about to change the radio frequency between the bomb and the control station. Please enter the press. Input process aborted. Warning. Please press 1. Press. The alarm system. Was that really such a good idea? Aha. To może... Warning. Nie Please potrzeba. press. The alarm. Dobra, wyłączyliśmy ten alarm. Słuchajcie, jestem z powrotem. Nawet nie zobaczyliście, że zrobiłem cięcie. Tak, zrobiłem cięcie, bo męczę tutaj, no dłubię tutaj. Zielony zrobiłem... Warning. Please enter the new press. Enter. Jakimś tam kod, tak? Wpisałem i to było dobrze, tak? The radio frequency has been changed. Znaczy nie ma znaczenia, czy nie chodziło o ten na przykład, nie? Tutaj zamknęliśmy tą bramę. Press enter. Jedynkę nie, bo ona nie chciała. Na przykład piątka. The alarm system Został has been wyłączony. Warning. You are Samo about to zniszczenia. I tu activate będzie the najtrudniej. self-destruct mechanism. Please enter the 7-digit code. Press enter Aha, to 7 cyfr. confirm or abort 4, by 6, pressing 7. exit. Bo myślałem o tym, że... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ma Zandona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6... Nie, tutaj nic więcej. Nie bez powodu, słuchajcie, dali tą księgę. Podejrzewam, że Zandona, a tutaj też nie bez powodu dali ten telefon. I tu mamy literki. Tu jest taka kropka, ciekawe czemu. No ale zróbmy na przykład coś takiego, że Zandona, czyli to jest 9, nie, A to jest 1, ja sobie to napiszę. Ny to jest 5, 2, 5 znowu, N znowu jest 5 i Zandona, i jedyneczka. Czyli 2, 4, 6, 7, 9, 1, 5, 2, 5, 5, 1. 9. To chyba to będzie to, słuchajcie. Ach, kurde. Próbowałem tych wszystkich liczb, które tutaj poza nagraniem, ale one nie wchodziły kompletnie. Zresztą tam było trochę za dużo tego. Ja myślę, że to będzie to. Warning. Tak. Warning. The self-destruct Super, ale się mechanism cieszę. has been activated. You can abort the process by re-entering the Te code. liczby wszystkie próbowałem. Here's a way to avert disaster. If I remove the card, this whole place will explode, and the radio contact with the bomb will be interrupted. No i? Yes, everything here would be blown to smithereens, including me and Max. A mamy jakiś... But what choice do I have? Maybe I can make it if I run fast enough. That sometimes works, at least in movies. No to Okay, wyskakuj that was przez a rotten okno. joke, but if I don't laugh right now, I might cry. I knew it! The prodigal daughter is still there! You will never get out of here, my dear. I have locked the door on the first floor and the guards have been alerted. Przez So okno. don't make things difficult for the two of us. Just hand me the chip card, and I may consider welcoming the prodigal daughter back with open arms. Up yours! Your impertinence is quite uncalled for. Be a good girl and give me that card. Otherwise, Eju. we're all going to die.
And you wouldn't want that now, would you? No, but I like the alternative even less. At least this way, you get to die along with me. Wow, wow, I wow. must make sure that Shelton never gets the chip card. But I cannot keep hopping from floor to floor until the self-destruct mechanism reduces the whole place to rubble. The guy is armed, and if I can't think of a way to keep him at bay, he will get me sooner or later. Right, Nina? Think hard O and Jezu, fast. jak ja nie lubię takich, wiecie... Aha, bo on tu lezie, dobra. I teraz co będziemy musieli... Dobra, zapiszę sobie to. Skrzynię. Lots and lots of crates. This level of the tower seems to serve as some kind of storage space. These ropes will take me back to the floor above. Aha. Aha, i muszę uciekać. O matko. There are little red dots all over this world map. These must be the places where Puritas Cordis staged their artificial, natural disasters, if I'm not mistaken. Aha, czyli... Widzę, że ona sama tutaj po prostu skacze mi. Skacze mi, słuchajcie, między piętrami sama. Shelton actually locked it. I am a prisoner in this tower. To co to jest? A small oil canister containing oil. The seal has gone rusty. It's ironic to think that I could probably unfasten it if I only had some oil. Aha, nie mogę. Znaczy mogę, ale nie mam na tyle, słuchajcie, czasu. A mogę jeszcze ten? A mogę jeszcze wyżej. If I knew for certain that the guards couldn't find me there, I might actually jump down. But since I can't be sure, I will have to think of something else. O Jezu, on lezie tu. Już prawie, kuźwa, by cię szlak trafił. A będziemy teraz się tak bawić. No, a teraz? I could knock the statue over and have it block the way up. No, właśnie. Dawaj. Rats, here comes Shelton. I need more time. Aha, okej. Noż kurde. A ile tego czasu ja potrzebuję? Dobra, chyba już wiem. Mogę to zabrać? To jest olej. Wylejemy. Może się wyglebi gdzieś. Wiecie o co chodzi? Może się wywali chłop. To mogę zabrać? What am I to do with this? Weigh myself? The situation is depressing enough as it is. Dobra, no to szybko uciekaj, bo on już lezie. Jesus, jeszcze wyżej. Dawaj to, na schody. I cannot open the rusty lid. Aha. And simply throwing the canister at Shelton would be too much of a risk. If I throw too soon, it is pointless. If I throw too late, he will shoot me. I need an alternative, and fast. No ja wiem. Nie mogę nic zrobić, bo ona mi cały czas tutaj, wiecie, on złazi. Tu? I cannot open the... Aha. Tu jeszcze coś jest, oprócz tych skrzyń? This place is full of heavy, locked... A możesz je rozdupcyć na przykład łopatą? Nie. Jest okno, przez okno. Przez okno? A czemu? Aha, dobra, wszystko wiem. Nie można się wychylić, bo by mi łeb Judging from rozstrzelili. the holes in this canister, those guards are really good shots. No ale dobra, spieprzamy stąd znowu. Zabawa w kotka i myszkę, słuchajcie, nic więcej. Teraz to wylej na te schody. A on się teraz, słuchajcie, wywali, ja wam mówię. Great idea. No. If I let the oil drip from the bullet holes, the slippery stairs will pose a problem for Shelton. No i super. No i teraz... This won't keep him at bay forever, but at least it will buy me some time. No to zrzucaj to. Zrzucaj ten cholerny posąg i wypadł przez te okno. Tylko że przez to okno nie możemy też... To jest, słuchajcie, zamknięte koło.
No bo, aha, ona Right. zejdzie na dół. Now I will cut off the rope so that Shelton cannot get up No here. tak, ale... There, I did it. The world is saved. And I'm about to die. I don't think I'm really cut out to be a heroine. Right now, I'd rather be, well, anywhere but here. I hope that Max will make it at least. But how could he? This explosion is going to blow everything here to Kingdom Come. Nobody can survive that. No, The system will self-destruct naprawdę? in 60 seconds. I'm so sorry, Max. There is so much I still wanted to tell you. Nina! Nina! Where are you? no, Max. Jezu, Nina, gdzie ty jesteś? Nina! Jump! Czubki. Czubki 2. Nobody can escape their destiny! O matko! Że ona dała radę. No, słuchajcie, kolejna epicka ucieczka. This is No, life. Blue skies, sunshine, the ocean, cocktails. And last but not least, me, the man of your dreams. Co, oni się znowu spyknęli znowu? Don't you think a little thank you might be in order? Thank you? For what? Well, who just saved your butt for you? Not to mention the rest of No, the ale on ci world. też uratował Hold on. dupsko. If it wasn't for me, you'd still be languishing in Shelton's moldy old cell. Yeah. And who rescued you from the tower when the O, bomb was właśnie. ticking? Well, Okay, maybe you did contribute a bit to getting us through this thing alive. A tiny little bit. Okej. what an ungrateful world we live in. Don't worry, you're still my hero. Finally, I was starting to think I'd have to wait forever to hear you say that. Oh, Max, the important thing is that we're both here now, far away from any trouble. Yes, it was about time. No stress, no urgency, no disasters. And no other women. Sam? No właśnie, gdzie jest Don't worry. Sam? She was never serious competition. Ojeju, tak I've forgotten her already. prawda? I should hope so. And now let us just O, Sam też enjoy była the fajna, nie? peace and quiet. Shall I Ciekawe, co get się you z nią another stało. cocktail? What a wonderful idea. I'll have a sea breeze. Coming right up. Czyli to już jest koniec, czyli to ostatni odcinek, The słuchajcie, number był. of natural disasters suddenly dropping so rapidly, and the danger no longer as immediate, the UN General Assembly naturally failed to decide on any concrete measures. A totally non-committal letter of intent was signed. Everything is back to normal. When Vladimir Kalenkow returned from the UN General Assembly in New York and heard about his daughter's adventures, he blew a fuse. Ojciec nasz, He Niny. absolutely forbade Nina to ever use him as an excuse for her adventures again. Nina refused to comment. Two pilots known as Red 2 and Red 3 supposedly contributed greatly to the destruction of an enormous battle station. Rumor has it they keep reappearing in a famous series of Japanese role-playing games. Fleming Olsen was shocked to O, discover that the to on end of days przeżył. is still a way off. Since his fortune has dwindled considerably due to his excessive travels and probably won't last that long, he has gone back to working To on in the jednak tourist przeżył. industry. Okej. His adventure cruises on replicas of the Titanic, the Poseidon, and the Andrea Doria are all the rage among high society vacationers. Paparazzo Feng Li is rolling in money. Ten też przeżył. after making a Myślałem, deal że with w tej certain katastrofie tego VIPs statku nie przeżyli not ci to ludzie. publish any more scandalous photographs. Smarty Pants Oscar No i was ten adopted by dziecko. Sydney, the porter. They're traveling the seven seas together, appearing as a No bo Roomba kapitan duo on został cruise ships. zamordowany, więc... Sam Peters never reached the authorities where she had O, meant jest to i get Sam. help. Her compass got smashed on the way, and she was out of signal rockets. So she wandered aimlessly and helplessly through the Indonesian jungle for a while. Weeks later, she came across a red-handed monkey that led her to a małpka. cove where she was picked up by a fishing boat.
Any attempts at persuading Max to join her on an adventure entitled Two Lovers, One Secret Mission failed due to massive protest on No bo Nina's mógłby part. być romans sam. Charismatic and eloquent, A the ten, frog in co the się mask bał. from the Indonesian temple knew how to fascinate its peers at an early age. It soon had the temple guard on its side. The pair have been traveling the world by rail ever since and are often heard to say that they love dining on the fly. The snack stand owner has recently started raking in the money with his new e-business, selling fortune cookies with customized ruinach tam messages był. inside. He Znudzony. offers motivational messages for developers. Sleep is the enemy of success. Gimmicks for the press. Rate this game highly or you will sink low. Or package inserts for consumers. Those without expectations will always be content. The areas of application are practically infinite. The homeless man quit drinking and finally remembered his bezdomny. past existence as Detective Kansky. He tripped up trying to fish a 10-cent coin from the wishing well, hit his head, lost his memory again, and became a famous eccentric actor. The surveyor was busted when he took the cup wrapped in aluminum foil to his fence who tried to sell it to a famous art collector. Now he's cooling his heels in jail with a cellmate who plays the harmonica all day. No. To his great regret, they took away the heavy equipment from his SUV before they Źle locked him skończył. up. The police officer got tired of the constant wailing of the harmonica and the surveyor's endless protestations of innocence. She quit her job and now works in doping control at important cycling events. Okay. Mr. Rossi is still seeking his fortune. And the car rental firm is still seeking Mr. Rossi, having discovered the sloppily fixed scratch on the expensive A to nasza sports car. sprawka. Encouraged by his success with the monkey, the zookeeper tried to teach the crocodile to play fetch. He got a new job as a hook-handed pirate in a well-known theme akurat park near Paris. Wesołe. Prison guard Spivak miraculously survived the huge explosion and decided to take a break from standing guard Przeżył over jednak ten heroes. spiwak. No He worked dobra. hard to perfect the world's best cheese soup. He appeared in a few cookery shows, but then chose to return to his original profession. He has a few job interviews No to coming może up. znajdzie jakąś pracę w końcu, słuchajcie. No właśnie, Katarina Jordan, ona też zginęła. Także tutaj wirtualne życie. Każda z tych osób poświęciła wirtualne życie. Tak, czyli David Carell. No to ci po prostu z tym Sheltonem chyba oni tutaj. No i tutaj był też kapitan właśnie i ta Katarina to była właśnie ta pasażerka tego statku. No i najgorsze, że tutaj właśnie są ci też ci księża. No i ten ksiądz jeden. Ja myślałem, że on przeżyje jednak, ale no niestety tam poświęcił się i wpadł w tą przepaść. Także lekarz okrętowy, barman. Aha, czyli lekarz jeszcze okrętowy. No tak, bo on tego zamordował. Strażnik zwierzy. Każda z tych osób poświęciła swoje wirtualne życie w imię suspensu i dramatyzmu zawartych w tej opowieści. Nie, po prostu, ale fajnie, że takie podsumowanie, bo powiem wam, że w jedynce też było podobnie. Takie były przerywniki śmieszne. Tak przy okazji, podczas tworzenia Tajnych Akt 2 nie ucierpiało praktycznie żadne zwierzę, natomiast twórcy gry zostali wysłani do odpowiednich placówek psychiatrycznych, żeby przestali się ślinić i bełkotać. Ich leczenie przebiega bez zarzutu. No to już takie śmiechy, tak? Dostaliśmy certyfikat, proszę bardzo. Niniejszym informujemy, że udało się Ci ukończyć grę Tajne Akta 2 Puritas Cordis, ratując świat od niechybnej zagłady. Tym samym otrzymujesz prawo do noszenia tytułu superbohatera. Czas gry, patrzcie. Tyle kliknięć, pomocy 42, ilość materiałów, stany gry 45. Analiza Twoich statystyk wykazała, że automatycznie kwalifikujesz się do następnych zadań polegających na ratowaniu świata, jeśli zaistnieje taka konieczność. Zespół twórców gry Tajna Akta gratulują Ci tego osiągnięcia, którym zasłużyłeś sobie na ogromny szacunek. Kopia tego dokumentu zostanie zapisana w katalogu z grą. No to dziękuję bardzo. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o Tajne Akta 2. Typowa przygodówka, którą uwielbiam, takie przygodówki, gdzie właśnie zbiera się przeogromne przedmioty i używa się wszędzie, gdzie się da. O, właśnie on zginął, nie? Szkoda. Myślałem, że przeżyje ten ksiądz. No ale niestety.
Ja się przy niej świetnie bawiłem, aczkolwiek te zadania niektóre były może nie tyle ciężkie, ale takie przezabawne. No ale udało się przez nią przebrnąć. Jest, słuchajcie, trzecia część Tajna Akta, na którą już teraz Was zapraszam, bo chciałbym oczywiście sobie przejść wszystkie 3 części. Zobaczymy, co tam znowu Nina nasza i Max, bo z tego co wiem, oni pojawią się w trzeciej części. Co tam znowu wymodzą. Polubiłem tę dwójkę, także jak najbardziej, jeżeli trzecia część jest, to zagramy sobie i zobaczymy, co tam u nich słychać. Spoko, jeśli chodzi o fabułę. No taka, gdzieś to też już kiedyś było, jeśli chodzi o taką sektę w którejś z przygodówce. Ciekawa, spoko. Jak ktoś lubi przygodówki, to jak najbardziej polecam. Ale warto zacząć od pierwszej części i wszystkie po kolei lecieć. I słuchajcie, to by było na tyle. Nie chcę przedłużać, bo i tak mi się odcinek zrobił długi. Zapraszam na kolejną część. Przygodówek nie zabraknie na moim kanale, bo uwielbiam je. Więc no cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.